बेशक अल्लाह ताला का खबर है। अल्लाह ताला की कैसे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सब কিছু জানে তুমি যা যা করো। আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখে। তুমি রাতে 12টার সময় করো, তুমি দুনিয়ার মানুষ যখন শুয়ে যায় তো গভীর রাতে বৃক্ষলতা পরিন্দা যা কিছু আছে আল্লাহর যত মখলুক সব শুয়ে যায়, তুমি ওই টাইমে যে কাম গোনা করো আল্লাহ তাআলা তারও কি রাখে খবর রাখে। इस आयत में शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इस आयत में शर्मगाहों को यानी स्थान को की कुर्बानी कैसे हिफाजत করার জন্য কি করছে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছে।